असम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शेर सिंह की अवाम, आपने सेनेट में एमक्यूएम पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सजवारी और फिर फारूक सत्तार जो एमक्यूएम पाकिस्तान के एक सीनियर लीडर हैं, उनकी नेशनल असम्बली में दोनों की स्पीचेस सुनी होगी और दोनों के दोनों अपनी स्पीचेस में आर्टिकल 140A की दुहाई देते सुनाई दिए। मगर हैरत की बात यह है कि तरमीम आने से 2 दिन पहले उनके होनहार चेयरमैन यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, जिनके बारे में उनके कुछ कारकुनान ये कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के बाद इससे बड़ी लीडरशिप पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं आई, शायद नेल्सन मंडेला भी शर्मा जाए, उन्होंने एक पराचा नाम के जर्नलिस्ट हैं आज टीवी के, उनके प्रोग्राम में बैठ के बोला कि हमें तो आर्टिकल 140A की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम जजमेंट के थ्रू करा लेंगे। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ही लुक सो नॉन सीरियस, और दूसरी तरफ जो है वो एमकेएम के 2 सीनियर लीडर यानी कि पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट के अंदर उनके, वो ज़ाहिर बात है अपनी कवर करने के लिए बातों को, आप ज़ाहिर बातों को पता गालियाँ पड़ी हैं कारकुनों से, पार्टी वर्कर्स से, सपोर्टर्स से, तो उन्होंने उसको 140A की तरफ ले जाने की कोशिश की, सूबे की बात करके फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पे इन्होंने कोई किसी किस्म की ऐसी बात पे स्टार्ट नहीं लिया है हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इसी तरह मुझे समझ नहीं आया कि नेशनल असम्बली के अंदर खालिद मकबूल ने क्यों नहीं स्पीच की, फारूक ने क्यों नहीं की, हालांकि पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो खालिद मकबूल है, मगर वो जब भी ऐसे को मौका आता है, इतने ग्रेट लीडर हैं, वो कहते हैं आप आगे हो जाओ, क्योंकि वो किस मुंह से वहाँ पे जाकर स्पीच करेंगे। बहरहाल फारूक सत्तार बेचारों ने अपनी जो है स्पीच के अंदर बात की इसकी आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन की और मज़ीद सूबों की, मगर अगर आपने एमक्यूएम का पिछले इलेक्शन का मंशूर देखा हो, उसमें तो एमक्यूएम ने बांगे दहल ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने हमारे हाथ मजबूत नहीं किए तो पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनेंगे और हमारे इन मज़ीद सूबे बनने से रोकने में हमारी मदद फरमाएं। जब इसके बारे में मैंने तरदीद लेने की कोशिश की थी उस वक्त पे, तो मुझे कहा गया था कुछ लोगों की तरफ से, सीनियर लीडरान की तरफ से, कि यार आप समझ नहीं रहे, हमें इतना लिखना ज़रूरी था। तो ये किस तरह की मुनाफिकाना सियासत है। फिर अगर लोग कह देते हैं कि यार ये कुछ हम कुछ कह देते हैं तो लोगों को लगता है बुरा लग जाता है। देखिए एमक्यूएम से किसी की लड़ाई नहीं है, ये एमक्यूएम किसी की बाप की नहीं है। एमक्यूएम पे ये जो हाईजेक ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया जिसको कहते हैं, ये अपने तरीके से एमक्यूएम को चलाना चाह रहे हैं, मगर जैसे जैसे ये अपनी सियासत चला रहे हैं, ये उन हज़ारों शहीदों के खून पे पानी फेर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए अपनी जानें नहीं दी थी। उन्होंने शहर की हकूक़ दिलाने के लिए, शहर के लोगों को इज़्ज़त दिलाने के लिए जानें दी थी। क्या ये फैसल सजवारी वो नहीं है जिन्होंने सिंध असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि मैं तो महाजिर नहीं हूँ? ये आज किस मुंह से पाकिस्तान में खड़े होकर महाजिर की बात करता है, सूबे की बात करता है, या फिर उसकी बात करता है कि जी आर्टिकल 40A की? मुनाफिक तरीन आदमी है, नंबर 1 मुनाफिक तरीन आदमी है। फारूक सत्तार जो है, उनकी स्पीच अगर आप सुने, उसमें कोई मवाद ही नहीं था, वो सिर्फ नॉइस थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। हो सकता है रात के बहुत लेट हो गई थी, थक गए होंगे, उम्र हो गई फारूक भाई की, मगर खालिद भाई पता नहीं क्यों हर दफ़ा ऐसे टाइम पे बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी थी ये बात कि देखें, आप जब ये बातें करते हुए हमें अफसोस हो रहा है, हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, किसी ने जान से, किसी ने माल से, किसी ने रोज़गार से, और सब लोग ये बात पे परेशान हैं कि ये एमक्यूएम किस तरफ चली गई है, ये किसी एक ने किस तरह उसको करके ये बर्बाद कर दिया है। आप बार बार ये कहते हैं कि पुरानी की आदत, पुरानी की आदत, पुरानी की आदत। हाँ, अगर पुरानी की आदत ने गलत किया तो आपने कौन सा सही किया अभी तक? कभी कह दिया जाता है कि 1 साल 1.5 साल ही हुए हैं, नहीं, मर्जर को 1.5 साल हुए हैं। ये जो लोग स्पीचेस कर रहे हैं, फैसल सजवारी टाइप के या खालिद मकबूल टाइप के या अमीन उल हक टाइप के, ये तो 2018 और उससे पहले से हुकूमत के अंदर है। चले हम अमीन उल हक साहब से सवाल पूछते हैं कि चले खालिद मकबूल तो चले समझ में आ जाता है, वो तो इंटरेस्टेड, इनको पता ही नहीं था जो बकौल लोगों के कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह को बनवाएंगे। आप भी तो IT मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने एक छोटे से ट्यूशन सेंटर के अलावा क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भाड़ में क्या पूरा कराची, आपने अपने औरंगी टाउन की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या बनवा दिया? कौन से रिफॉर्म करवा दिए, कौन से काम करवा दिए जिसकी वजह से औरंगी टाउन के लोग आपको पता नहीं क्यों वोट देते हैं? औरंगी टाउन के लोगों के पास शायद कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए मजबूर है वो वोट देने के लिए आपको। ये सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी है कि इनके ऊपर इनके वोटर्स इनसे सवाल करें, ताकि ये वहाँ पर जाके उस तरह की इंटरव्यूज़ ना दें जैसे खालिद मकबूल ने पराचा को दिया आज टीवी पे, नॉन सीरियस ना लें।
آپ مانگیں بھائی، آپ مانگیں. اب سننے میں آ رہا ہے جی 27ویں ترمیم آئے گی، 28ویں ترمیم آئے گی. اچھا آئے گی نا، اس کا مسودہ کہیں؟ مجھے ابھی تک ایم کیو ایم کا مسودہ کہیں نظر نہیں آیا، کاؤنٹر مسودہ کہ جی ہمیں یہ چاہیے. اچھا، اور یہ کئی کسی غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے پیپلز پارٹی کی ناک کے نیچے سے کچھ نکال لیں گے. کیسے نکالو گے یار تم؟ جب وہی پیپلز پارٹی کا لیڈر بلاول بھٹو جو ہے اس وقت آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تم کیسے نکال لو گے؟ نمبرز تمہارے پاس ہوں گے نہیں. تو پیچھے سے یہ جو منافقت والی سیاست ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی، اس کے بعد جب آپ کچھ کہہ دیتے ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کون ہوتے ہیں؟ بھائی میں کراچی کا شہری ہوں، میں ایم کیو ایم کا ورکر رہ چکا ہوں، میں پی ایم سو میں رہ چکا ہوں. جس کو ڈینائی کرنا کریں، میرے پاس اپنے ثبوت ہیں. میں اس کے علاوہ ابھی تو خیر میں ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں، ایز اے ورکر آپ پارٹی کے اندر نہیں ہوں، مگر میں یہ سوال ایز اے شہری پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ شہر نے آپ کو ووٹ دیا. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس فارم 47 کا مینڈیٹ ہے. میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ کو ٹھپے لے کے ووٹ پڑے ہیں. میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. میں مان لوں گا کہ آپ کے پاس اصلی مینڈیٹ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ایم کیو ایم بات کرتی ہے کراچی پہ. مگر اس کے باوجود اگر آپ کراچی کی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سوال اٹھانا بنتا ہے. یہ اس لیے کہ آپ چونکہ نہ لوگوں کے درمیان ہیں، نہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، نہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی آپ کو سیریس نہیں لے رہا. اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمجھ میں آ گئی ہے. تو بس بہرحال اب یہ نیا تک کی بتی آ گئی ہے. 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، 29ویں ترمیم. آپ کو ایک پوائنٹ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کا پانچواں. کامن سینس لگائیں. جو لوگ اتنی سی بات اپنی نہیں منوا پا رہے، آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن، وہ کدو آپ کو جو ہے صوبہ بنا کے دیں گے، وہ کدو آپ کو جو ہے آپ کے حقوق دلا کے دیں گے، وہ کدو آپ کو کوٹا سسٹم ختم کروا کے دیں گے. کچھ نہیں کرا کے دے سکتے. ایم کیو ایم کو اگر اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے تو اس کو اپنے اندر فریش لیڈرشپ لانی پڑے گی. وہ ایسے ناکام لوگوں سے، سیاستدانوں سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی. ایم کیو ایم کے ورکروں کو ایک دفعہ پھر بغاوت کرنی پڑے گی ان ناکام لوگوں کے خلاف، کیونکہ یہ اپنے ہر کام میں فیل ہو گئے ہیں. اور ہم اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتے کہ ان کو کیا کس قسم کے فائدے ہو رہے ہیں. وہ شکلیں نا، تصویریں جو وہ سیلفیاں ڈل رہی ہیں اسمبلی کے اندر، وہ تصویریں جو ہیں اس پہ شرم آنی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا شہر کے لیے اور آپ فری میں خیرات بانٹ کے آ گئے. یہ خیرات آپ کی نہیں ہے بانٹنے کی، یہ شہر کی، کراچی شہر کے لوگوں کی امانت ہے. چاہے کتنی بھی ملی ہے آپ کو، آپ کراچی شہر کے لوگوں سے پوچھیں جا کے کہ آپ نے صحیح کیا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ کی نہیں ہے، لڑیں الیکشن ایک بغیر کسی سپورٹ کے، لگ جانا آپ کو پتہ کہ آپ کے تعلقات کیا ہے. پاکستان زندہ باد.